detail about ecology. Okay, the definition. Ecology comes from the Greek words oikos, house, and logos, science. Ecology is a branch of biology that studies the reciprocal relationship between living things and their environment. Jadi, ekologi itu berasal dari kata Yunani atau yang biasa kita sebut oikos atau logos yang berarti rumah dan juga ilmu. Jadi ekologi itu adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Okay, next. Object of ecological studies, the number one, individuals, population, communities, economies, and biosphere. Basic principle of ecology, the number one, interaction between organisms, energies flow through ecosystem, material recycling, dynamic equilibrium, adaptation to the environment. Jadi yang pertama itu ada prinsip dasar ekonomi. Yang pertama ada interaksi antara organisme, aliran energi yang melalui ekosistem, daur ulang materi, keseimbangan dinamis, dan juga adaptasi terhadap lingkungan. Okay, and then ecosystem is a system consisting of biotic living and abiotic non-living components that interact with each other. Jadi ekosistem itu adalah sistem yang terdiri atas komponen biotik makhluk hidup dan abiotik lingkungan tak hidup yang saling berinteraksi. Okay, biotic and abiotic components. Biotic components is producer, consumer, and decomposer. Abiotic consumer like temperature, water, soil, and mineral. Jadi komponen biotik dan abiotik itu ada komponen biotiknya, contohnya itu seperti produsen, konsumen, dan juga pengurai. Nah, kalau yang di abiotiknya itu ada cahaya, suhu, air, tanah, udara, dan juga mineral. Okay, next, interaction in ecosystem. The number one, predation, competition, symbiosis, mutualism, commensalism, and parasitism, naturalism, and amensalism. Jadi yang pertama itu interaksi dalam ekosistem itu ada predasi yang pertama, yang kedua ada kompetisi, terus yang ketiga ada simbiosis, mutualisme, komensalisme, dan juga parasitisme. Dan terakhir itu ada netralisme. Food chains and food webs. Food chains show a linear flow of energy. Food webs show the complex interaction between organisms in an ecosystem. Jadi yang pertama, rantai makanan itu menunjukkan alir energi yang linear. Yang kedua, jaring makanan itu menunjukkan interaksi kompleks antar organisme dalam ekosistem. The next, biochemical cycles, the water, carbon, nitrogen, phosphorus, and sulfur cycles maintain the balance of ecosystem. Natural process that recycle essential elements in the biosphere. Jadi yang pertama itu daur biogeokimia, itu ada daur air, karbon, nitrogen, dan juga fosfor. Sulfurnya menjaga keseimbangan ekosistem. Yang kedua, proses alami yang mendaur ulang unsur penting dalam biosfer. Environment, pollution, the types, and then water, soil, and noise impacts. The impacts, health problem, ecosystem damage, and climate change. Jadi di pencemaran lingkungan itu tipenya ada udara, air, dan juga
juga tanah kan ya. Dampaknya itu gangguan kesehatan, kerusakan ekosistem dan juga perubahan iklim. And then the pollution control efforts, the number one was management, environmentally friendly technology, education, and government policy. Upaya pengendalian pencemarannya itu kayak gimana? Yang pertama kita ada dengan cara mengelola limbah, yang kedua teknologi ramah lingkungan, dan yang ketiga edukasi dan kebijakan pemerintah. And conservation and sustainability. Number one, conservation effort to preserve natural resources. Two, sustainable development meeting current needs without compromising future generation. Jadi konservasi dan berkelanjutan itu seperti apa? Yang pertama, konservasinya itu untuk upaya menjaga sumber daya alam. Yang kedua, pembangunan berkelanjutannya seperti apa? Itu memenuhi kebutuhan kini tanpa mengorbankan generasi yang akan datang. Okay, the role of humans in ecology, environmental conservation, use of renewable energy, ecological research for public policy. Jadi peran manusia dalam ekologi itu apa? Yang pertama itu ada environmental, pelestarian lingkungan. Yang kedua ada penggunaan energi terbarukan atau renewable energy. Yang ketiga ada ecological research, itu jadi kita penelitian ekologi untuk kebijakan publik. Okay, and then the conclusion, ecology help us understand the relationship between living things and their environment. The balance of ecosystem is important for the sustainability of life on Earth. Jadi kesimpulannya itu adalah ekologi itu membantu kita untuk memahami hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Keseimbangan ekosistem penting untuk keberlanjutan kehidupan di bumi. Okay guys, any question? Any question? Okay guys, any question? Any question? Okay, Rani. Yes. Okay. Why is ecology important? Okay, why is ecology important? The answer, it helps maintain the balance of life on Earth. And then Rani, enough? Repeat again. What does sustainability mean? Okay, what does sustainability mean?